अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। 65% वो लोग जिन्होंने मोदी साहब को वोट नहीं किया है। जब भी पाकिस्तान में और खुसूसन ये क्रिकेट के साथ हमारा एक लगाव है पाकिस्तान के लोगों का, जब भी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है इस तरह से ड्राने आपने देखा। पहले हिंदुस्तान से पैगामात जो हैं वो आए और कहा गया कि जी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कि वो वापस चले जाएं। कल भी अगर आप देखें तो पेशावर सानहे के ऊपर हर ट्वीट जो हिंदुस्तान से जनरेट हो रही थी उसमें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को साथ जो है वो टैग किया जा रहा था। हमारा मानना यह है कि यूरोप से भी हम इतने अच्छे, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हैं और हम ये चाहते, सिर्फ हमारी इल्तिजा वेस्टर्न मुल्कों से ये है, हमने कहा है कि जंग खत्म होनी चाहिए और मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए और हमारा एक बैलेंस्ड, हाँ ये अलबत्ता जरूर है कि पहली बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 100% पाकिस्तान के अंदर बन रही है। इसमें हमारे यहाँ हुकूमत और इदारों के दरमियान और पाकिस्तान की, इमरान खान वो वाहिद एक वज़ीर आज़म है जो बड़ी तवील अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत है मुल्क में जिससे फौज जिसके पीछे खड़ी है, जिसके पीछे पूरा मुल्क खड़ा है, जिसके पीछे एक आम आदमी जो है उसकी जो सोच है वो हमारी खारजा पॉलिसी में जाहिर होती है, वो हमारी हुकूमती पॉलिसी में जाहिर होती है, वो हमारे एहसास के प्रोग्रामों में जाहिर होती है। जो एक एहसास है प्राइम मिनिस्टर साहब का मुल्क को लेके, वो आपको हमारी तमाम पॉलिसीज में नजर आता है और इंशाल्लाह इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन जो है मुझे मालूम है, मुझे एहसास है, स्पेशली जिनके मेफेयर में घर हैं वो तो बेहोशी हो गए हैं कि ये क्या आप रूस क्यों चले गए, जिनके इतना पैसा बाहर पड़ा हुआ है उनको परेशानी है। लेकिन हम इंशाल्लाह, हमारा मानना यह है कि यूरोप से भी हम इतने अच्छे, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हैं और हम ये चाहते, सिर्फ हमारी इल्तिजा वेस्टर्न मुल्कों से ये है कि गरीब मुल्कों का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है उसको वापस मुल्कों में लाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस तरह गरीब मुल्कों से पैसा जो है वो बाहर ट्रांसफर किया गया है। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कल जो सानिया हुआ पेशावर में, उस पर जैसा शफकत साहब ने कहा कि हमारी पूरी पंजाब की आज एडवाइजरी कमेटी ने उसके ऊपर बहुत हमारे दुख और जो हमारे दिलों पे जो एक क़यामत गुजरी है, जाहिर है कि उसके पूरा पाकिस्तान उस सानहे में इकट्ठा खड़ा है और ये पहला मौका नहीं है। जब भी पाकिस्तान में और खुसूसन ये क्रिकेट के साथ हमारा एक लगाव है पाकिस्तान के लोगों का, जब भी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है इस तरह से ड्राने आपने देखा। पहले हिंदुस्तान से पैगामात जो हैं वो आए और कहा गया कि जी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कि वो वापस चले जाएं। कल भी अगर आप देखें तो पेशावर सानहे के ऊपर हर ट्वीट जो हिंदुस्तान से जनरेट हो रही थी उसमें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को साथ जो है वो टैग किया जा रहा था। मैं ये नहीं कहना, क्योंकि अभी बड़ी इब्तदाई तहकीकात हैं, सो मैं अभी ये किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, बट ये मुझे अफसोस जरूर है। मैं ये समझता हूं कि भारत की हुकूमत जो है उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी हॉस्टेज बनाया हुआ है। जहां पे पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है, 65% वो लोग जिन्होंने मोदी साहब को वोट नहीं किया है उनको भी वो हॉस्टेज बना के बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की साजिशों में ना जाया जाए और हम तैयार हैं कि हमारे साथ हम अमन के लिए बात करें, हम आगे की तरफ बढ़े। कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना जाहिर है कि सबसे अहम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और उसके ऊपर जो है वो हम आगे बढ़े ताकि बाकी चीजों के ऊपर भी हम आगे बढ़ सकें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ या पंजाब की हुकूमत में के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएगी, हमारे तो गले सूख गए हैं कहते कहते कि अगले 24 घंटे में लेके आ जाए। इन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उन्होंने सब ने तरीके इस्तेकाक अपनी जमा करवा दी है, वो सारे कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो लॉन्ग मार्च आपने देख ही लिया है कि बेचारों का जो ही पंजाब में आया है, ये जिस तरह, फिर शफकत साहब को मैं रेफर करूंगा कि अभी इन्होंने जिस तरह से कहा कि नून लीग सिर्फ पंजाब की 4 डिवीजनों की पार्टी बन के रह गई है। बड़ी बदकिस्मती है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी और बेनजीर भुट्टो की पार्टी जो है वो भी 3 डिवीजन की पार्टी बन के रह गई है। जरदारी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा किया है और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये जरदारी साहब के हाथों में पार्टी ना आती। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहूंगा,
سب سے پہلے آپ حکومت کی تبدیلی کے بجائے آپ زرداری فیملی سے پارٹی واپس لیں اور ایک پیپلز پارٹی کی نئی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھیں, پھر ہی آپ آگے چلنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے آپ کا. اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت, وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے عمران خان کی قیادت میں. تمام ہمارے اراکین تمام, اور میں یہاں پہ اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے جو باقی یہاں پہ ساتھی ہیں, نواز شہباز شریف ہیں اور باقی لوگ ہیں, ان کو منہ چھپانے کی یہاں پہ جگہ نہیں ملے. یہ بتائیے گا کہ کل کے ثانیہ شاور کے بعد سوشل میڈیا کے خاص طور پہ فیس بک پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے, اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا تو نہیں, میں نے کل پتہ کیا تھا ویسے, اور وہ ہاسپٹل سے شفٹ ہوئے تھے, شفٹ ہو گئے ہیں گھر پہ اپنے, ان کی طبیعت اب بہتر ہے. لیکن ابھی وہ فی الحال کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں, کچھ دن ابھی جو ہے وہ لنڈن میں رہیں گے. لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی سیاسی بات جو ہے وہ ان سے نہیں ہوئی, صرف حال چال کی حد تک جو ہے وہ بات ہوئی, وہ بھی علی سے بات ہوئی. اور جو یہاں تک کیمپین کی بات کریں, دیکھیں اسی لیے تو ہم نے یہ پیکا لاء میں امینڈمنٹ کی تھی. اسی طرح کی ہیٹ سپیچز جو ہیں, آپ جب آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں, جب کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے, عورتوں کے خلاف کیمپینز آتی ہیں, باقیوں کے خلاف آتی ہیں, وہ پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے یہاں پہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے. آپ سیف گارڈز تجویز کریں, آپ اس طرح کی کیمپینز تو نہیں الاؤ کر سکتے جس طرح کی کیمپینز جو ہیں. اور ایون یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, جس طریقے سے پشاور سے آنے کے بعد کیمپینز وہاں پہ آئی ہیں, یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ. لیکن میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو سانحے کے ہم جو بھی میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی, کافی اس میں انویسٹیگیشن میں کافی ہیڈ وے ہوا ہے, کافی اس میں آگے بڑھ گئے ہیں. اور مجھے امید یہی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں یا شاید اس سے بھی کم ہم جو اصل لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں. شفقت محمود صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زرداری نے اور شہباز شریف نے منڈیاں لگائی ہیں, ہارس ٹریڈنگ کو, آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ آپ نے کتنے گھوڑے منڈی میں بکنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں, اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ساری ناکام ہوں گی. اور یہ ایک چیز جو پہلے فواد صاحب نے بھی کہی, پر اس کو میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فارن پالیسی پہ ذکر ہوا تھا. جن لوگوں کی جائیدادیں, پیسہ, مال, دولت سب کچھ جو ہے ان ممالک میں پڑی ہے, وہ کس طریقے سے ایک آزادانہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. جس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی آزادانہ بیان دیا یا اپنی فارن پالیسی کو اس طرف لے کے گئے تو میرے جو فلیٹس ہیں, بنگلے ہیں, محلات ہیں, وہ قبضے میں آ جائیں گے یا ان پہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو جائیں گے. وہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ان کی جو موومنٹ ہے یہ بالکل ہی ناکام ہوگی, کیونکہ کوئی بھی اس کو بائی نہیں کر رہا. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا سا شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ جس قسم کی سیاست کا پرچار کر رہے ہیں اور برملا کر رہے ہیں, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شرمندگی کا اظہار کریں کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.